standing with us in Indonesia di hati Untuk seluruh pemimpin yang juga berdiri bersama-sama dengan kami seluruh Indonesia untuk Indonesia di And I'm hati. so aware that there are so many servants of God here tonight that I cannot mention your name. Please forgive me. Dan saya juga menyadari bahwa begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Thank you, Manado, for coming tonight. Terima kasih orang-orang Manado, engkau mau datang ke sini malam ini. And thank you also on internet for those that linked in. Terima kasih buat teman-teman yang dari internet menyaksikan via live streaming. We have seen already through the 4 cities where we have been Kami sudah melihat dari 4 kota yang kami sudah datangi that God start touching people right in their homes, wherever they are. bahwa Tuhan mulai menjamah setiap orang di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Because there is no distance in the spirit. Sebab di dalam roh gak ada yang namanya jarak, Bapak Ibu. Amen, semuanya. Amin. That's why tonight Sebabnya malam ini is not only for us. Malam ini bukan hanya tentang kita. When we start worshiping God here, Ketika kita mulai menyembah Tuhan tadi, it's affecting Indonesia from Aceh to Papua. penyembahan itu berdampak dari Aceh sampai Papua, saudara. Amen. Amin. Because it's spirit. Karena ini bicara tentang roh. Where the spirit is, Dan di mana roh Allah ada, there is freedom. selalu ada kemerdekaan. And where the spirit of the Lord Di is, mana ada roh Allah, God affects the spirit realm. maka Tuhan akan mendampaki alam roh di sana, saudara. Amen. Amin. I'll tell you a quick story. I didn't plan it, but then we could tell you. Saya mau ceritakan sebuah kisah singkat. Saya nggak rencanakan ini, tapi saya mau ceritakan buat saudara. I was in Pekanbaru, Saya ada di Pekanbaru and we had there a KKR. dan kami ngadain KKR di sana. Now, Manado know KKR all the time. Saudara, Manado tahu yang namanya KKR. Setiap hari mungkin ada KKR di Manado, saudara. But tonight is no KKR. Tapi malam ini bukan KKR. I'll explain to you why. I will explain to you Saya why. akan menjelaskan kenapa pada And saudara. but when I was in Pekanbaru, Tapi ketika saya di Pekanbaru, there were great. There were a lot of discussions about great riots and the closing down of the KKR and so on and so on and so on. ada yang melaporkan bahwa akan ada kerusuhan dan kemudian mereka mau batalin KKR-nya segala macam. And then the committee came to me Kemudian panitia datang ke and they saya. said, Ibu Suzette, we have to close this. Mereka bilang, Ibu Susan, kita harus hentikan ini. Okay, only one night more. Saya bilang, oke, 1 malam lagi aja. I got there, the KKR, Saya datang ke KKR, and the Lord spoke to me. lalu Tuhan bicara. The Lord said, take the microphone Tuhan bilang, ambil mic and declare my glory dan nyatakanlah in kemuliaan. a radius of 25 kilometers. Dalam radius 25 km kemuliaan Tuhan terjadi. So I did. Jadi saya lakukan. I took the microphone Saya ambil mic, and I said, saya katakan, in the name of di Jesus, dalam nama Yesus, I declare the glory of the Lord aku mendeklarasikan kemuliaan Tuhan tercurah from the east to the west to the south to the north dari timur ke barat, dari selatan ke utara, in a radius of 25 dalam kilometers. radius 25 km. Why God said 25 kilometers, I don't know, but I simply obeyed. Mengapa Tuhan bilang 25 km? Saya tidak tahu, saya taat aja, saudara. Tonight they actually have Freddy the Daka with us as well. Di tengah-tengah kita ada Bapak Freddy Dedaka, saudara. He ran this nation with me for already, we started together 32 years ago. Saudara, kami mulai bersama-sama dan berlari mengelilingi negeri ini 32 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Then we were both young. Dulu kami masih muda, Sekarang sudah orang tua. But in Pekanbaru, tapi di Pekanbaru, when I said, in the name of Jesus, ketika saya katakan, I dalam declare the glory of God. aku nyatakan kemuliaan Tuhan From the tercurah. east to the west, to the south, to the north. Timur ke barat, selatan ke utara, North in 25 kilometers. dalam radius 25 km. And then I said, Lord, Kemudian saya bilang, Tuhan, I've done my share. saya sudah lakukan bagian saya. Now you must do your Sekarang share. kau harus lakukan bagianmu. And I didn't hear anything else. Dan setelah itu saya tidak dengar apa-apa lagi. KKR went on. KKR-nya jalan, There are great miracles. mujizat terjadi, Tremendous breakthrough in the miraculous. terobosan yang luar biasa, mujizat luar biasa terjadi. Sabar. And then afterwards, Setelah selesai, the committee came to me. panitia datang ke And saya. they said, Ibu Suzette. Mereka bilang, Ibu Suzette, They said, Reverend Suzette, they said, do you know why the KKR was not closed down? tahu nggak Bu kenapa KKR-nya nggak jadi ditutup, nggak I jadi said, dihentikan? no, I don't know. Saya Tell me. bilang, saya nggak tahu kenapa. They said because God started healing the people in their homes. Karena Tuhan mulai menyembuhkan orang-orang di rumah-rumah mereka. Orang Kristen, Muslims, orang Muslim, Buddhists, orang Buddha, people, governmental people, orang-orang biasa, orang-orang pemerintah, all kinds of people. segala jenis orang Tuhan. Healed in their homes. Tuhan sembuhkan di rumah-rumah mereka, saudara. God is God. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang sesungguhnya. It's not limited to space.
Saudara, dia tidak dibatasi oleh He's ruang. not limited to one group. Dia tidak dibatasi oleh satu kelompok orang. He's not limited to one tribe. Dia tidak dibatasi oleh satu suku. And that's why we are here Dan tonight. itu sebabnya kita ada di sini We malam are ini. here tonight Kita ada di sini malam in ini. Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku. Why? Kenapa? Why is it not the KKR Ibu? Mengapa ini bukan KKR, Ibu? Because when God started speaking to us about Indonesia di hatiku, it was for two purposes. Karena ketika Tuhan bicara kepada kami mengenai Indonesia di hatiku, ini mengenai dua tujuan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, I'm very well aware of the fact that I am a foreigner. Saya sadar betul kenyataan bahwa saya adalah orang asing. Yes, I'm born South Africa, I am German. Ya, saya lahir di Afrika Selatan, saya berkewarganegaraan But if you Jerman. look in my heart, Tapi kalau sudah lihat hati saya orang Papuan. Amen. And not only that, dan bukan hanya itu, but when God started speaking to me, ketika Tuhan mulai bicara sama saya, I said to the team today, I said actually also to Padana Panji, saya katakan kepada tim, kepada Pak Daniel Panji juga when hari God asked me to start to go through the land, to raise up prayer and to pray with the people, ketika Tuhan minta kepada saya untuk mulai berlari mengelilingi negeri ini, untuk mulai doa dan berdoa buat umat Tuhan, and let this be heard, dan biarkan ini diperdengarkan. I know very well Saya tahu betul that God did not take his best when he called me. bahwa Tuhan gak pilih orang yang terbaik ketika Tuhan panggil saya untuk ini. God took the last option. Tuhan pilih pilihan terakhirnya ketika dia pilih saya. Because Indonesia belong to you. Kenapa? Karena Indonesia harusnya milik It's saudara. your inheritance. Indonesia dia bagian warisan saudara. Indonesia negara saudara. Belongs to you. Ini milik saudara. And the leaders. Dan para And the pemimpin, people. rakyatnya. It's your people. Ini adalah It's rakyat your saudara. land. Ini tanah negeri saudara. Amen. Amin. I am disprivileged Saya mendapatkan by kehormatan you, Indonesian people. oleh saudara semua orang-orang Indonesia. Because you kindly allow people like me Karena dengan sangat murah hati, saudara mengizinkan orang seperti and saya, foreigners like me seorang asing seperti saya, to join in your love for your land. untuk bersama-sama mengasihi negeri saudara. And so I thank you for that privilege. Dan saya berterima kasih untuk kehormatan But tersebut. I'm passionate about Indonesia. Tapi saya sangat bergairah tentang I Indonesia. believe in this Saya land. mempercayai tanah negeri ini. Amen. Amin. Amen. Amin. And why do we have Indonesia di hatiku? What is this about tonight? Dan mengapa ada Indonesia di hatiku? Apa maksudnya acara ini malam ini? People, let's just be real tonight. Saudara, mari sungguh-sungguh nyata belak-belakan di hadapan With all Tuhan. respect, Dengan segala I hormat. don't want to offend anybody. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. But on this stage, Tapi di atas mimbar ini, Tonight. malam ini, we will not mention one candidate's name. kita tidak akan menyebutkan nama satu kandidat pun. Also not one party's name. Tidak ada satu partai pun yang disebutkan This namanya. is not a political stage. Sebab mimbar ini bukan mimbar politik, Bapak But Ibu. at the same time, Tapi pada waktu yang I bersamaan, deeply respect those that are taking the responsibility and those who are candidates running for our presidential elections in our country. sesungguh menghormati mereka yang mendapatkan tanggung jawab dan mereka sedang maju menjadi baca pres dan baca wapres bagi negara kita. And we all know Kita semua that tahu on the 14th of February, when the elections are happening, it will affect 275 million people in Indonesia. bahwa di 14 Februari 2024 ketika pemilu dijalankan, maka hari itu akan berdampak kepada 275 juta orang rakyat Indonesia. From Aceh to Dari Papua, Aceh sampai Papua, from east to west, dari timur ke barat. because this is Indonesia. Mengapa? Karena inilah Indonesia. Amin semuanya. Amin. Amin. That's why Itu sebabnya when we pray, ketika kita and berdoa, I feel very, very strong about it, dan saya merasa sangat kuat tentang ini, and we will also do tonight, dan kita akan lakukan itu malam ini. we need prayer for these elections. Kita perlu berdoa untuk pemilu, We saudara. are not praying our opinion Kita tidak sedang mendoakan pendapat pribadi kita. for me. Buat saya, I'm standing before God for Daniel chapter 2 verse saya 21. berdiri hadapan Tuhan seperti yang dikatakan Daniel pasal 2 ayat The 21. Bible says, Alkitab katakan, He changes the times and the bahasa seasons. Inggris katakan begini, Dia yang mengubah musim dan waktu. He removes kings and raises up kings. Bahasa Inggris katakan Dia menyingkirkan para raja dan Dia mengangkat raja-raja. He gives wisdom to the wise and knowledge to those that has understanding. Dia memberikan hikmat kepada orang bijak dan memberikan pengetahuan kepada mereka yang berpengertian. And what moved my heart Dan apa yang menggerakkan hati is saya that we as God's people adalah bahwa kita sebagai umat will Tuhan, take the responsibility before Almighty God kita akan ambil tanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ini to really pray untuk sungguh berdoa, so that His choice and He that is God
God put in charge whom He wants in charge. Sehingga pilihannya dan apa yang menjadi pilihan Tuhan itu yang akan menjadi pemimpin negara ini, saudara. Amen. Amen. Not my opinion. Bukan pendapat Not pribadi, your opinion. bukan pendapat pribadi But saudara, God's tapi opinion. pendapatnya Tuhan. That's why we are praying. Dan itu yang kita doakan. And that is what Indonesia di hatiku is all about. Dan inilah Indonesia di hatiku, saudara. Tonight, Malam ini, I'm in a city saya tahu di kota ini, that has a very specific call. di kota yang memiliki panggilan yang sangat spesifik. Manado, I respect you. Manado, saya sangat menghormati saudara. But please allow me Tapi izinkan to saya speak as a daughter of the house untuk berbicara sebagai putri asli negeri and ini. as a daughter of Dan Indonesia. sebagai putri Indonesia, Because my heart belongs to this land. karena hati saya sudah jadi miliknya I negeri fast ini. for it. Saya berpuasa untuk negeri, berdoa untuk I negeri, humble myself before God for merendahkan it. diri di hadapan Tuhan untuk negeri ini. Because I believe in this land. Oleh karena saya percaya atas negeri ini. Amen. Amin. But I like to take you tonight just for a few minutes and before we pray. Tapi saya mau membuat setiap Bapak Ibu Saudara malam hari ini beberapa menit saja sebelum kita berdoa. Because tonight is a prayer meeting. Karena malam hari ini adalah ibadah doa. It's not Manara doa, it's Manado doa. Amen. Amin. Amen semuanya. Amin. Come on, say amen. Why? Mengapa? All afternoon I was praying in that hotel. Sepanjang sore saya berdoa di kamar hotel saya. Because the Bible tells me Karena Alkitab katakan kepada saya, in Revelations kitab Wahyu, that God talked to every church by letter. bahwa Tuhan berbicara pada setiap gereja atau jemaat He dengan said jelas. Philadelphia, Dia katakan pada gereja and then he go Philadelphia, church by the 7 churches. setiap gereja sampai 7 jemaat dia berbicara pada But I mereka. see Tapi saya that melihat God does exactly the same in the Bible with cities. Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada setiap kota. Every city has a specific destiny from God. Setiap kota memiliki destiny yang spesifik dari Tuhan. And that's exactly the point. Dan itu poinnya, saudara. Because if we don't follow the destiny of that city Karena kalau kita tidak mengikuti destiny untuk satu and kota follow the call of God for that city, dan tidak mengikuti panggilan Tuhan untuk kota tersebut, we can actually lose what God has intended for us. maka kita dapat kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Say to your neighbor, she's talking to you. Saudara bilang kiri kanan, dia ngomong tentang kamu. Amen. Amin. So please allow me tonight Jadi izinkan saya malam to ini simply speak from my heart. untuk sungguh dari hati saya. I have come into your city Saya datang ke kota saudara not as a preacher. bukan sebagai pengkhotbah. I haven't come as a guest. Saya tidak datang bahkan sebagai Don't tamu. you treat me like that. Jangan perlakukan saya I have come into your city Saya datang ke as kota a saudara woman who passionately fast and pray for our land with you. sebagai seorang wanita yang dengan gairah berdoa dan berpuasa buat tanah negeri ini dengan saudara. And for that reason, Dan untuk alasan itu, allow me simply to speak from my heart. izinkan saya berbicara dari dalam hati saya. You know, we were in Bali. Saudara, kami ada di Bali. We started in Bali. Kami mulai ini di And then Bali. we went to Tasikmalaya. Setelah Bali kami ke Tasikmalaya. I tell you right now, Saya mau beritahu sekarang, we will see signs and wonders flow out of Tasikmalaya that you will not believe is possible. saudara, kita akan melihat tanda-tanda heran dan ajaib dari kota Tasikmalaya yang bahkan saudara tidak pernah pikir itu mungkin terjadi. And then we were in Bandung. Lalu kami ada di Bandung. Bandung, the city that has to burst new things. Bandung yang adalah kota yang melahirkan perkara-perkara baru. Lalu Jakarta. Why have God chosen Manado? Lalu mengapa Tuhan pilih Manado? There are many cities that ask for us. Banyak kota lain yang minta kami datang. Because you, Manado, is a key in this land. Karena Manado kau adalah kunci buat negeri ini. Sebentar. Yes, you are a key. You have got a specific calling from God Almighty. Ya, engkau adalah anak kunci. Engkau telah memiliki panggilan spesifik dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Why are you called the Bible Belt of Indonesia? Mengapa kau disebut sebagai kantong firman-Nya negara Indonesia? Forgive me tonight if I speak strong, Maafkan saya kalau saya agak keras but malam I ini. feel passionate about it. Tapi saya sangat merasa gairah yang besar malam Why? ini. Manado, is God blessing you the way He is blessing you? Mengapa Manado Tuhan memberkati saudara dengan cara Dia memberkati saudara? Because God trusts you with a destiny. Karena Tuhan sudah mempercayakan destiny-Nya buat saudara. Why do we have so many of God's people here in the city? Mengapa begitu banyak umat Tuhan di dalam kota And ini? some of you came from
from other cities here. Beberapa dari saudara mungkin datang dari kota-kota yang lain. What is the purpose of Manado? Apa tujuan dari kota Manado? With all respect, Dengan segala is hormat, it just to have those nice hands and to have the angel standing or the Jesus standing over the city? apakah untuk memiliki patung tangan yang terlipat atau patung Yesus yang berdiri saja? Is it for us to say we are the people in the land and our city is the city of the gospel? Apakah kita adalah bilang, oh saya orang negeri ini dan kota kami adalah kota Injil? Allow me tonight to speak to you as a prophetess. Izinkan saya berbicara sebagai seorang nabiah kepada Bapak Ibu. Allow me tonight to speak to you what the Spirit of the Lord is saying to me about Manado. Izinkan saya berbicara kepada saudara mengenai apa yang Roh Tuhan katakan kepada saya mengenai Manado. You've got the responsibility before Almighty God to be a trumpet call to the land. Saudara, kita tanggung jawab dari Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk menjadi suara sangkakala yang dibunyikan bagi negeri ini. Amin. The Bible says Alkitab katakan in 1 Corinthians chapter 4 verse 8, 1 Korintus pasal 14 ayat 8. if the trumpet does not give a clear sound, who will go to war? Jika nafiri tidak mengeluarkan suara yang jelas, siapakah yang akan maju berperang? Amen. And you know, Indonesia has far better preachers than me. Saudara, Indonesia bisa punya banyak pengkhotbah yang lebih baik dari saya. Why do I say that I was God's last option? Mengapa tadi saya katakan saya pilihan terakhirnya I'm a Tuhan? foreigner. Karena saya orang I'm a asing, woman. saya perempuan, I don't even speak the language properly. saya bahkan tidak bisa bicara bahasa Indonesia But dengan I'm baik. Deborah. Tapi saya seorang I'm Deborah. calling the people. Saya sedang menyerukan panggilan But buat the power orang-orang. is not depending on Deborah. Tapi kuasanya nggak bergantung pada The Deborah power seorang. was depending on the barracks. Kuasanya bergantung pada barak-baraknya. The power was depending on the leaders. Kuasanya bergantung pada para The pemimpin. power was depending on the people. Kuasanya bergantung pada umat Tuhan. And that's why so many people and leaders are here Itu tonight. sebabnya banyak umat Tuhan dan banyak para pemimpin ada di sini malam Because ini. the spiritual war that God is calling for over our land spiritually, Karena peperangan rohani yang Tuhan sedang serukan atas negeri ini dalam roh. the place of breakthrough that God wants this land to take, Doa terobosan yang Tuhan mau setiap umatnya di negeri ini ambil bagian. has to do with our destiny. Itu berkaitan dengan destiny And kita. what is your destiny, Manado? Dan apa destinimu, Manado? You are a city of light. Engkau adalah kota terang. You are a trumpet call. Engkau adalah seruan God sangkakala. has made you the watchman. You should be the watchman. That's why so many Christians are here, not just to be the gospel city, but to be the watchman in our land. Tuhan telah menjadikan engkau sebagai penjaga menara. Untuk itulah engkau dipanggil. Itu sebabnya banyak orang Kristen di tanah ini, di kota ini, bukan hanya sekedar jadi Kristen, tapi jadi para penjaga yang berdoa, berjaga-jaga buat tanah ini. So this afternoon when I prayed, the Holy Spirit immediately took me to Joel chapter 2. Jadi sore ini ketika saya berdoa, Roh Kudus dengan cepat bawa saya ke Yoel pasal 2. In Joel chapter 2, we see the call of God, and I believe that is exactly what God is saying to you, Manado. Yoel 2 kita bisa melihat panggilan Tuhan dan saya yakin betul ini adalah panggilan Tuhan yang sama buat saudara kota Manado. This afternoon when I saw it, I wept for this city. Saudara, ketika saya melihat panggilan ini, saya meratap buat kota ini. This morning when I went walking next to the sea, I cry out before God for the city and the surrounding areas. Tadi pagi saya jalan pagi di pinggir pantai, saya menangis di hadapan Tuhan buat kota ini dan sekelilingnya. And Lord, in Jesus' name, Dan Tuhan dalam nama Yesus, I pray that they will hear what the Spirit got to say tonight. aku berdoa biar umatmu mendengar apa yang Rohmu katakan pada kami malam ini. In Jesus' name. Di dalam Help me and my church to convey it to them, Lord, to convey your heart. Please help us by your Spirit. tolong hamba-Mu dan Pak Ceng untuk menyampaikan isi hatimu. Bantu kami dengan Rohmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Joel chapter 2. Dalam pasal 2 And it says here, dikatakan di sini. it actually started in verse 12 already. Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting and weeping, and with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful.
Dimulai dari ayat 12 Yohanes pasal 2. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh, mengerang. Bahasa Inggris katakan, koyakan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih And the setia. Lord said, maybe He will bless us. Lalu Tuhan katakan, mungkin Ia akan memberkati kita. I will not pray for the blessings of Indonesia Saudara, saya tidak akan berdoa supaya berkat tercurah atas Indonesia. because the land is blessed already. Mengapa? Karena tanah negeri ini sudah Oh, diberkati. but I weep for 275 million people Tapi saya mau berdoa buat 275 jiwa yang ada. because Indonesia Kan Indonesia? is not just one group, one tribe, one area. Indonesia bukan tentang satu suku, satu kelompok orang, atau satu area And saja. then God tells us what to do. Dan ketika Tuhan kasih tahu kepada kita apa yang harus dilakukan, Absolutely clear. sungguh-sungguh jelas. If we really want this kind of blessing that the verse is talking and the mercy of God beforehand, the Bible tells us what to do. Kalau kita sungguh-sungguh menginginkan berkat ini, kasihnya, sayangnya, panjang sabarnya turun atas kita, Alkitab ceritakan, kasih tahu kita apa yang harus dilakukan. Verse 15 says, blow the trumpet in Zion, consecrate the fast, call the sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room, and let the priest who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Dikatakan dari ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang tua, kumpulkan anak-anak yang menyusuhkan, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamar, pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. And let them say, spare your people, O God. Dan biarlah mereka berkata, sayangilah umatmu ya Tuhan. The Bible says, Alkitab katakan, blow the trumpet. tiuplah sangkakala. What trumpet? Sangkakala apa? You and I need to bring the clear sound of prayer. Saudara dan saya harus menyerukan suara doa yang terang, yang jelas. We need to bring the clear sound of the warning of God and the sound of prayer. Kita harus menyerukan suara peringatan Tuhan dan suara doa dengan jelas. And if I offend you now, I apologize. Kalau saya menyinggung saudara, saya minta maaf. But I said earlier today to the leaders, Tapi tadi pagi saya katakan kepada para if pemimpin, we don't bring the clear sound of prayer and blow the trumpet in prayer and fasting, and we have got problems after the elections, we can only blame ourselves. kalau kita tidak menyerukan suara doa yang jelas dan lantang, kita tidak menyuarakan suara sangkakala nafiri itu dengan jelas dan lantang, kalau sesuatu terjadi dan itu keliru setelah pemilu, maka kita yang patut dipersalahkan. Because the Bible is clear. Karena kita dengan jelas, There is no question. nggak ada pertanyaan. If my people Kalau umatku who are called by my yang name atasnya namaku disebut, humble themselves merendahkan and diri pray, dan berdoa. if you do that, I will do that. Kalau saudara lakukan ini, Tuhan lakukan itu. If you respond that way, I respond that way. Kalau kau melakukan jalan itu, aku akan datang If ke you jalan humble itu. yourself, Kalau kau merendahkan if you diri, blow the trumpet, kalau kau meniup if you sangkakala, ask God, kalau kau minta sama spare Tuhan, your people, O God. Tuhan sayangi Move by umatku, your power. Tuhan kuasa mencurahnya, sungguh terjadi. God made the covenant with Himself. Maka Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri. God made the covenant with His word. Tuhan memiliki perjanjian dengan firman-Nya. He cannot change it. Dia nggak bisa ubah. Kalau If. kalau It's a choice. dan itu adalah pilihan. Prayer is a choice. Doa adalah pilihan. Prayer is your choice. Doa adalah pilihan saudara. Amin. If my people Kalau umatku who are called by my name atasnya namaku disebut, humble themselves and pray, rendahkan diri dan berdoa, God made a covenant with Himself. maka Tuhan berjanji dengan dirinya He sendiri. said, Dia katakan, I will. aku akan, I will. Aku I akan. will. Aku akan. I will. Aku akan. I will. Aku I akan. will hear from aku akan heaven mendengar dari sorga and heal your land. dan memulihkan negeri We mereka. cannot have the healing of the land unless we do the first part. Negeri nggak mungkin dipulihkan kecuali bagian pertamanya kita lakukan. Amin. Amen, saudara. We cannot say, oh, bless the land, hallelujah, bless the land, and we don't do what the Bible says in the beginning. Saudara, kita kata, oh haleluya berkati negeri kami,
Tapi kita nggak mau lakukan bagian pertama yang Alkitab What does katakan the tadi. Bible talk about here? Itu Alkitab katakan. Let's clear it out tonight. Dengan jelas katakan demikian. When it says here, let the priest who minister to the Lord weep between the porch and the altar, do you know what that means? Dikatakan ayat 17, biar imam pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Tahukah saudara apa maksudnya? In the Old Testament, Perjanjian lama even in the New Testament, dan perjanjian baru. before Jesus died and rose, Sebelum Yesus mati dan bangkit, it was the custom adalah that kebiasaan the priest would go into the holies of holies to minister. bahwa imam akan melayani masuk ke ruang Maha Kudus. And while they are in the holies of holies hearing from God, Dan ketika mereka ada ruang Maha Kudus, mereka mendengar dari Tuhan. the people were standing at the porch of the temple, Orang-orang akan berdiri di pelataran. and they would pray, Mereka berdoa. and they would sing, Mereka menyanyi. and they would pray, Mereka berdoa. and they would wait Dan mereka to hear what the Lord said. apa yang Tuhan mau katakan. That's what we see Itu yang kita lihat. with the father of John Baptist. Itu yang kita lihat terjadi kepada Zakaria, ayahnya yang harus membaptis. While he was there in the temple, Ketika dia ada dalam ruang Maha Kudus, serving, melayani, the angels speak to him, malaikat berbicara kepada dia. while the people were wondering why he was so long away. Ketika umat Tuhan di pelataran bertanya-tanya, kok dia lama sekali? What is your and my position? Saudara, posisi saudara dan saya ada di mana? Our position Posisi kita is to take the priesthood capacity, adalah untuk mengambil kapasitas keimaman itu, to walk into the holies of holies with God, untuk berjalan dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, where He invites us boldly. di mana Dia mengundang kita untuk masuk dengan penuh In keberanian. Hebrews chapter 10 it says, come boldly into my presence Ibrani pasal 10 dikatakan dengan penuh keberanian kita masuk ke dalam because of the hadirat blood of the oleh Lamb. karena darah anak domba. We walk in there Berjalan in masuk ke sana, worship, dalam in penyembahan, prayer. dalam doa. We present our Kita land. persembahkan hidup We kita. blow the trumpet. Kita We tiup cry the sangkakala, word. berseru, We berdoa akan take that firman. Christian capacity. Kita ambil kapasitas keimaman And kita. then we go to the porch. Dan kemudian kita datang ke balai. And we act upon it. Dan kita And we bertindak move. atasnya. Kita And bergerak. we pray. Kita berdoa. And we fast. Kita And we berpuasa. pray. Kita menyatakan. Amen. 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 But if we don't do that, Tapi kalau kita nggak lakukan itu, if we don't walk into that place kalau of kita nggak berjalan masuk ke dalam the Christian capacity in prayer dalam kapasitas keimaman kita dalam doa, and come before the Lord kita akan datang and ke hadapan cry out to Tuhan, God berseru kepada and Tuhan, declare and menyatakan, speak and berbicara, pray the word mendoakan firman, and fast berpuasa, and pray. berdoa. Spare your people, Lord. Tuhan, sayangi We want umat. that breakthrough. Kami We promosi stand itu. before you. Kami We menyatakan present kami our case. We persembahkan cry for the di hadapan land. Tuhan, Spare your berdoa. people, oh God. Sayangilah umatmu, Change Tuhan. our land. Ubah negeri Bless kami, our land. berkati negeri Protect kami. our Tuhan, ubah land. negeri kami. Then we can also not see the glory Maka kita, at the porch. maka kita nggak akan juga bisa melihat kemuliaan yang Dia mau curahkan di balai pelataran, saudara. Amen. Amin. Amen. Amen, saudara. We like the worship, and that's great. Kita suka dengan penyembahan We like itu the bagus. preaching, and that's great. Kita suka khotbah itu bagus. But what does God want? Tapi apa yang Tuhan mau? What does God want for you, Manado? Apa yang Tuhan mau dari saudara You Manado? are the city of light. Engkau adalah kota terang. You are a lighthouse. Engkau adalah mercusuar. But if you don't shine your light into the land with the authority and the priesthood God has given to you, you are not fulfilling your destiny. Tapi kalau engkau tidak memancarkan terangmu dengan penuh otoritas, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau tidak sedang menghidupi, menggenapi destiny Tuhan dalam hidupmu. Maybe tonight, even in this house, Mungkin bahkan di dalam rumah ini, maybe there's somebody here tonight to whom God has said, you raise a prayer. ada seorang di sini yang Tuhan katakan, kamu bangkitkan doa. On the 18th of May, Tanggal 18 Mei, I was in a meeting with Pak Daniel Panji saya ada di sebuah ibadah bersama Daniel Panji. when the Holy Spirit asked me, Ketika Roh Kudus will you tanya, go through the land? maukah engkau berpergian lari Lord, sekeliling negeri ini? I'm a foreigner. Saya bilang, Tuhan, saya This orang land asing. belongs to the Indonesian people. Negeri ini punyanya orang Indonesia. I'm a Deborah. Saya seorang But we Deborah. really need the barracks. Kita sungguh perlu We baraknya. really need the leaders. Kita sungguh perlu para We really pemimpin. need the Kita Issachar. sungguh perlu anak-anak Isakar. People of Issachar. Orang-orang dari We suku need the Isakar. ribbons. We Kita need the perlu people. We need mereka. the leaders. We Kita need the people. perlu para I pemimpin cannot do it. rakyat. Aku gak bisa lakukan ini, Tuhan. You know what? Tapi tahukah saudara, I was dumb enough to believe that God could do it. saya cukup bodoh untuk meyakini Tuhan bisa lakukan And itu. smart enough to know I couldn't do it myself. Tapi cukup pintar untuk mengetahui saya gak bisa That's why lakukan we are itu. here tonight. Itu sebabnya kita ada di sini malam hari ini. Oleh karena saudara, Your land.
adalah ini adalah negerimu. You are the trumpet callers. Saudara adalah para orang-orang yang menyerukan I want to nafas. quickly go Saya mau dengan cepat between the porch and the altar. antara pelataran dengan mesbah. That has become the secret of what I believe Indonesia needs. Saudara, ini adalah rahasia yang saya rasa diperlukan Indonesia. Come before God, Datang ke hadapan Tuhan. unitedly, Saudara, engkau praying, berdoa, flowing. mengalir. I hope that after tonight you have got this kind of meeting every month or every week until we have the elections. Saya berdoa abis ini saudara akan ada ibadah kayak gini bahkan mungkin setiap minggu sampai pemilu. Because Manado is known for its KKRs and its blessing and its meetings and its ibadah and no. Saudara, Manado terkenal dengan KKR, berkat Tuhan, ibadah, semua terkenal di sini. But what about the intercession for Indonesia? Tapi bagaimana dengan syafaat buat Indonesia? What about the trumpet call? Bagaimana dengan seruan What sangkakala? about blowing the trumpet in the spirit? Bagaimana dengan meniup nafiri di dalam roh? When I went to fast and pray for Indonesia di hatiku, Ketika saya berdoa berpuasa buat Indonesia di I hatiku, suddenly had a dream. tiba-tiba saya mimpi. And I woke up here and I said, oh God, what does this mean? Saya bangun dari mimpi saya bilang, Tuhan apa maksudnya? And what did the Lord say? Tuhan bilang, He said, dia bilang, purity of heart. kemurnian hati. Who will stand in my holy hill? Siapa yang boleh berdiri ke atas gunung He yang with kudus? a pure heart. Ia yang And hatinya clean murni hands. dan tangannya This is bersih. not about to see who's the most spiritual. Ini bukan tentang lihat siapa yang paling rohani, This is about who stand in the gap. tapi ini mengenai orang-orang yang mau berdiri menjadi penengah. Yeah, go ahead, clap to Jesus. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Isaiah 45 verse 11 says this. Yesaya 45:18 katakan ini. Dengan cepat saya mau ke situ. Isaiah 45 verse 11 says, Yesaya 45 ayat 11. says this. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. You command me. Wow. Dalam bahasa Inggris dikatakan, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Ajukanlah pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, mengenai buatan tanganku. Bahasa Inggris katakan begini saudara, berilah perintah kepadaku. It says in English, doesn't say the same in Bahasa. It's question mark. It says in English and in Hebrew it says, you command. Dalam bahasa Inggris dan Ibrani ada tanda tanya di situ. Bahasa Can we Inggris Ibrani command katakan, God? berikan perintah kepadaku. Dapatkah kita memberi perintah kepadaku? Saudara, yes, Ya, jawabannya. we can command God. Kita dapat memberi perintah. And there's only one way we can do it, Dan cuma ada satu cara untuk melakukan. if we pray the word of God. Kalau kita mendoakan firman Tuhan. Because the Holy Spirit Sebab Roh Kudus will confirm the word of God. selalu meneguhkan firman Tuhan. That is our authority. Itu otoritas saudara dan saya. Not our opinion, Bukan pendapat pribadi kita. not what we think. Bukan apa yang kita pikirkan. But when we come into that place of the altar, Tapi ketika kita sampai di mes, if we go into that place where we worship kalau God, kita sampai tempat di mana kita and we nyembah, pray, kita berdoa, and we fast, kita berpuasa, and we hear from God, kita dengar dari and we are at the altar, dan kita ada di mes. and now we go to the porch, Sekarang kita masuk ke bawah this is where the people are, di mana umat Tuhan and we ada. say come, Dan kita and katakan we datang, move, kita bergerak, and we act, kita and we bertindak, minister, kita melayani, and we cry out, kita berseru, and we release the power of kita God, melepaskan kuasa and we Tuhan, release the kita word. melepaskan firman. We can expect that God will confirm it. Kita dapat berharap Tuhan menggenapi meneguhkan firman-Nya. Amin. But if we don't, Tapi kalau kita nggak lakukan itu, kalau kita nggak lakukan itu, we miss the opportunity. maka kita kehilangan kesempatan. Let me quickly tell you this. Dengan cepat saya I'm bilang, sorry that I come with stories now, but allow me just to do that. tapi maaf kalau saya harus bercerita, tapi When izinkan saya bercerita. I prepared for Indonesia di hatiku, Ketika saya menyiapkan diri untuk Indonesia, I went and fast and pray in Wales. saya berpuasa di Wales. And I went to a place which is called the Pasca, like the Pisca Chapel. Saya ada di tempat yang namanya Pisgah Chapel. And that is where Evan Roberts moved with his great revival. Dan di sanalah tempat di mana Evan Roberts itu memulai kebangunan rohani yang terjadi di Tiny Wales. little place.
tempat kecil. And there I was fasting and praying. Di sana saya berpuasa berdoa. And then the Holy Spirit said to me, Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, wait. tunggu. So I waited there, Saya menantikan di sana. praying. Berdoa. 12 o'clock, Jam 12, many people came in to pray. banyak orang datang buat berdoa. In came an old man. Tiba-tiba datang orang tua. He could hardly walk properly. Bahkan mungkin nyaris tidak bisa jalan dengan baik. Oh, but when I look into his Tapi eyes, ketika saya lihat matanya, his eyes were shining of the Holy Spirit. matanya bersinar berkilau oleh Roh Kudus. I knew I looked into the eyes of a prayer. Saya tahu saya sedang melihat matanya seorang pendoa. But he sat down, Dia duduk, and the Holy Spirit said to me, Roh Kudus bilang, ask him tanya kepada what orang ini, word he has. apa pesan yang dia miliki. So I turned to Jadi him. saya datang ke bapak itu, Excuse me, my brother. saya bilang, I can Pak, see you are a saya prayer. bisa melihat bapak seorang pendoa. Your whole spirit convey that. Roh bapak Talk to jelaskan me. itu. Bilang sama What saya, word did God give kasih you? tahu saya apa pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Look saya. at me. Dia lihat saya, And suddenly, dan tiba-tiba this old man, orang tua ini, this prayer, this to me an intercessor like Moses, seorang pendoa, buat saya dia pesyafaat seperti Musa. he suddenly went down and he started weeping and weeping and weeping. Tiba-tiba dia berlutut dan dia mulai meratap dan meratap. I didn't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. I look at him like, what do I do now? Saya melihat dia dan saya bilang, saya harus ngapain? Saya nggak mau bikin dia kesel. I said, excuse Saya me, bilang permisi. I am very sorry if I Saya minta upset maaf. you. He says, Oh, no. saya buat bapak He kesel. says, you are the ninth prophet that God sent in here with the same question. Tidak, sebab engkau nabi yang ke-9 yang Tuhan kirimkan ke sini dengan pertanyaan yang sama. I said, what question? Saya bilang pertanyaan apa? He says, the question of the word. Pertanyaan mengenai pesan I Tuhan. said, I don't Saya understand. bilang saya nggak He ngerti. said, God gave us a word. Dia katakan Tuhan berikan kepada setiap kita pesan, God gave us a specific promise. yaitu janji yang sangat spesifik. He says, and 3 days later, Dalam 3 hari ke depan, God sent in a prophet Tuhan akan who gave the same word. mengirimkan And nabinya. 5 weeks later, Dan kemudian 5 minggu another setelahnya, prophet. nabi berikutnya. 10 months later, 10 bulan setelahnya, another prophet. nabi yang lain. 3 years later, 3 tahun setelahnya, another prophet. nabi berikutnya, Another nabi prophet. berikutnya. And you are number 9. Saya tahu engkau orang yang 9. And he said, oh God, Saya bilang, Tuhan, I got so used to the promise aku sudah terbiasa sama janjimu. that I am not taking it that serious anymore. Agar aku tidak menganggap janjimu serius I lagi. got so used to the promise of God Aku terlalu terbiasa dengan janjimu. that I don't break and fast over it anymore. Forgive me. Sehingga aku tidak mendoakannya lagi, tidak berpuasa atasnya lagi. Manado. How many prophets has God sent to you and said you are a trumpet call? Banyak nabi yang Tuhan utus ke sini dan katakan engkau sang peniup sangkakala bagi Tuhan. How many prophets has God sent to you and said to you, you are a lighthouse? Berapa banyak nabi yang datang ke sini Tuhan katakan untuk katakan engkau adalah mercusuarnya Tuhan. Manado, Manado. what about the promise God has given you? Bagaimana dengan janji yang Tuhan berikan kepada You kita? are called to impact Indonesia. Engkau dipanggil untuk berdampak buat You are Indonesia. called to impact the Engkau nations. dipanggil untuk berdampak You buat are bangsa-bangsa. not here just being blessed. Engkau tak boleh hanya tinggal manis di sini cuma untuk You've got a berkati. destiny. Sebab engkau punya destiny. Amen. Amen, Bapak. Sorry if it's too strong for you. Maaf kalau terlalu keras buat saudara. But how many more prophets was God sending here? Tapi harus berapa banyak lagi nabi yang Tuhan utus ke sini? How many more must God say? Berapa banyak lagi harus katakan? Manado, Manado. you are a city of the gospel, not just so that you can have nice KKRs and plenty meetings. You are called to impact Indonesia. Engkau adalah kota Injil dan itu bukan supaya saudara memiliki kakak yang bagus, ibadah yang bagus, tapi engkau dipanggil untuk berdampak buat Indonesia. I can fall on my face to cry. Saya bisa berlutut dengan wajah saya ke tanah dan menangis. I can weep for you. Saya bisa meratap buat saudara. Because if you don't take your calling, Karena kalau kau tidak ambil panggilanmu ini, you will miss your harvest. maka engkau akan meluputkan tuaianmu. If you don't fulfill your calling,
Kalau kau tidak genapi panggilanmu, you rob Indonesia. maka kau sedang merampok dari Indonesia. If you don't fulfill your calling as a trumpet call, Kalau kau tidak menggenapi panggilanmu sebagai seruan sangkakala itu, you rob the nation. maka kau sedang merampok dari negeri ini. Kuraba